میں آج سے 45 برس قبل انگلستان آئی تھی اور اب یہاں کی باشندہ ہو چکی ہوں۔ عرصہ گزرا، وطن واپس جانا نہ ہو سکا۔ لوگ پوچھتے ہیں کبھی وطن جانے کو جی نہیں چاہتا؟ خاموش ہو جاتی۔ کسی کو کیا بتاؤں کہ وہاں اب اپنا کوئی نہیں ہے، کس کی خاطر جاؤں؟ جو اپنے تھے وہ راہ ملک قدم ہو گئے یا پھر ساتھ چھوڑ گئے۔ مرحوم والدین چلے گئے، رشتہ داروں نے بھلا دیا اور جیون ساتھی نے بھی بے وفائی کا ایسا زخم لگایا کہ آج تک اس سے لہو رشتہ ہے۔ ان یادوں کو بھلا پاؤں گی تو وطن جاؤں گی۔ وطن کی محبت اپنی طرف کھینچتی ضرور ہے، مگر بچیوں کی محبت پاؤں پکڑ لیتی ہے۔ ڈرتی ہوں پھر اگر چھوڑ کر گئی تو کہیں ان کو نہ کھو دوں۔ جو ایک بار اپنا سرمایہ گنوا چکا ہو، دوبارہ کھو جانے کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب کسی اپنے سے اعتبار اٹھ جائے تو خوف لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے۔ مجھے بھی کچھ ایسے ہی خوف لاحق رہے جن کے سایوں میں ڈری سہمی زندگی گزارتی رہی۔ میری شخصیت حوادث زمانہ سے ٹوٹ پھوٹ گئی۔ حالانکہ شادی سے قبل میں بڑی نڈر تھی، ایسی بالکل نہ تھی جیسی اب ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 16 برس کی تھی اور اپنے والدین کے ساتھ چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ گاؤں میں سلیم کے آنے سے قبل میری دنیا اپنے گھر تک محدود تھی، لیکن جب گاؤں کے ایک امیر شخص کا یہ امیر زادہ برطانیہ سے آیا تو زندگی میں خوابوں کے ساتھ ساتھ عذابوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ ہر روز شام کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ چشمے سے مشکیزہ بھرنے جایا کرتی تھی۔ وہاں پہلی بار سلیم نے مجھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ دوسری بار اس نے اکیلے جاتے دیکھ کر مخاطب کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کو نظر انداز کر دیا اور آگے بڑھ گئی۔ میں ایک غریب چرواہے کی بیٹی تھی۔ اپنی غربت کی وجہ سے اس کے ساتھ جان پہچان پیدا کر کے کسی مصیبت میں پھنسنا نہیں چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ ہمارے گاؤں کی 2 لڑکیوں کا بڑے باغات کے مالک 2 لڑکوں سے محبت کا چکر چل گیا تھا اور انجام کار وہ غائب ہو گئی تھی۔ کہاں گئی کوئی نہیں جانتا۔ پھر ان کے غریب ماں باپ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے تھے۔ دنیا والوں کے تانوں سے بچنے کے لیے ان لڑکوں کا مگر بال بیکا نہ ہوا تھا۔ یہ زندہ مثالیں ہم گاؤں کی غریب لڑکیوں کی عبرت کے لیے کافی تھی۔ قصہ مختصر میں سلیم کی طرف سے منہ پھیر لیتی۔ اسے مجھ سے ایسی بے رخی کی توقع نہ تھی۔ وہ ایک دولت مند باپ کا خوبصورت لڑکا تھا، پڑھا لکھا اور لندن پلٹ تھا۔ ایک چرواہے کی بیٹی اس سے بے رخی اختیار کر سکتی ہے، ایسا وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ میری بے نیازی اس کے لیے چیلنج بن گئی۔ تب اس نے اپنی ذات کو نظر انداز کرنے والی لڑکی کو حاصل کرنے کا تہیہ کر لیا۔ ایک روز بکریاں چرانے وادی میں اتری تو وہاں ایک بوڑھی عورت آ گئی۔ جانتی نہ تھی کہ یہ سلیم کی خادمہ ہے، اسے بچپن میں پالا تھا۔ میرے قریب آ کر بولی، بیٹی سلیم تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، ایک بار اس کی بات سن لو، کیونکہ واپسی کے دن قریب آ رہے ہیں، اسے لوٹ کر انگلستان جانا ہے۔ اس نے میری منت کی ہے کہ تمہیں راضی کروں۔ میں نے اس عورت سے کہا وہ امیر زادہ ہے، کئی ایکڑ باغات کا مالک ہے، جبکہ میں ایک غریب چرواہے کی بیٹی ہوں۔ آخر مجھ غریب سے اس نے کیا بات کرنی ہے؟ بیٹی صاف بتانا چاہتی ہوں کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کیا اسے سارے انگلستان میں شادی کے لیے کوئی اور لڑکی نہیں ملی؟ یہ دل کی بات ہے، وہ یہاں شادی کرنے ہی آیا تھا، انگریزوں کے ملک میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اتفاق سے تم پر نظر پڑ گئی۔ بوڑھی عورت نے کچھ اس طرح بات کی کہ میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے کہا اچھا میں بات کر لیتی ہوں تاکہ اس کے دل میں خلش نہ رہے، لیکن میری اس کے ساتھ شادی ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کے گھر والے کسی غریب گھرانے سے رشتہ جوڑنا ہرگز پسند نہیں کریں گے۔ یہ بات کی بات ہے لڑکی، وہ بولی، لیکن بات کرنے سے اگر کسی کے دل کو سکون میسر آ جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ غرض عورت کی منت سماجت کی وجہ سے میں راضی ہوگی۔ کہا اماں اس سے کہو کہ بات کر لے۔ تو موجود رہنا کہنے لگی۔ ٹھیک ہے، وہ نزدیک ہی ہے، میرا انتظار کر رہا ہے، میں ابھی اسے لے کر آتی ہوں۔ وہ چلی گئی اور میں اس پتھر پر بیٹھ گئی تھی۔ 15 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ وہ آ گیا۔ اماں ایک طرف درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ سلیم نے کہا میری بات غور سے سنو، وقت کم ہے، میں کسی کھیل تماشے کا قائل نہیں۔ جس ملک سے آیا ہوں وہاں سیدھی بات کو پسند کیا جاتا ہے، تو سیدھی بات کہہ دو۔ سن رہی ہوں، میں نے کہا۔ وہ بولا والدہ نے مجھے یہاں اس لیے بلایا تھا کہ رشتہ داروں میں میری شادی کر دے۔ وہ چچا زاد سے شادی کرنا چاہتے تھے جس کے ساتھ بچپن میں نسبت طے ہو گئی تھی، مگر جب سے تمہیں دیکھا ہے دل اس سے شادی پر آمادہ نہیں۔ پہلے اپنے والدین کو راضی کر لو، میں کل سوچ کر جواب دوں گی، میں نے کہا۔ دراصل میں جلد از جلد یہاں سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ سلیم نے میری گھبراہٹ کو محسوس کر لیا اور چلا گیا۔ اس کا انداز اتنا شریفانہ تھا کہ میں سوچنے پر مجبور ہوگی۔ اس کی باتوں سے سچائی جھلک رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی ہمت کر کے یہ بات میں نے بڑی بہن کو بتا دی۔ اماں نے سنا تو بری طرح خوف زدہ ہوئی۔ کہا بیٹی ان سے بچ کر رہو، یہ بڑے لوگ ہیں اور اثر و رسوخ والے ہیں، ہم جیسوں کو وہ خدمت گار رکھنا بھی قبول نہیں کرتے۔ وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔
जो ही सलीम ने अपने वालिदैन को ये अंदिया दिया कि वो एक गरीब चरवाहे की बेटी से शादी करना चाहता है, उसके वालिद चिराग पा हो गए। अगले रोज उन्होंने मेरे बाप को बुलवा कर कहा कि अपनी लड़की को समझा लो कि वो मेरे बेटे से शादी के ख्वाब ना देखे, वरना तुम लोगों को इलाका बदर कर दूंगा। जब तक सलीम यहाँ है अपनी लड़की पर घर से निकलने पर पाबंदी लगा दो। आज के बाद वो बाहर नजर आई तो मैं उसे उठाकर फेंकवा दूंगा। जब उसकी बूढ़ी खादमा दोबारा मेरे पास आई तो मैंने उसे अहवाल बताकर कहा, अम्मा अब दोबारा आने की जहमत ना करना। सलीम से कहो अपने वालिदैन को समझा दे, हम गरीब लोग दर बदर होकर कहाँ जाएंगे, क्यों हमको तबाह करने पर तुला हुआ है। सलीम तो लंदन पलट लड़का है, उसने दुनिया देखी थी, किसी से डरने वाला ना था। उसने खूब अपने वालिदैन से मुआरका किया और साफ कह दिया कि उसकी शादी अगर उसकी मर्जी से ना की गई तो वो बागात को नजरे आतिश कर देगा और बरतानिया चला जाएगा, फिर कभी वापस ना आएगा। सलीम के माँ बाप जानते थे कि वो ब्रिटिश नेशनल है और बहुत जिद्दी है, बस उन्होंने हथियार डालना ही मुनासिब समझा। अकलौते बेटे को किसी तौर खोना नहीं चाहते थे, लिहाजा उन्होंने शर्त रखी कि एक शादी हम तुम्हारी मर्जी से करेंगे, दूसरी शादी तुम्हें हमारी मर्जी से करना होगी। बेशक दूसरी बीवी को साथ ना ले जाना, वो हमारे पास ही रहेगी, लेकिन वो तुम्हारी बचपन की मंगेतर है, कहीं और उसकी शादी नहीं हो सकती। हमने तुम्हें राजी किया, तुम्हें भी हमें राजी करना होगा। सलीम ने सोचा कि कल की कल देखी जाएगी, फिलहाल किसी तरह अपनी मोहब्बत को हासिल कर लूं। उसने माँ बाप की शर्त तस्लीम कर ली और यूं बेटे के दबाव और जिद के आगे उन्होंने शादी की इजाजत दे दी। निकाह के बाद सास ससुर ने मुझे कबूल ना किया और मैं अपने वालिदैन के घर रह गई। सलीम बरतानिया ले जाने के लिए कानूनी तकाजे पूरी करने के बाद मुझे अपने साथ लंदन ले आया। हमारे लंदन रवाना होने के फौरन बाद मेरे वालिदैन भी गांव से कूच करके शहर आ बसे, क्योंकि उन्हें इंतकामी कार्रवाई का अंदेशा था। यहाँ की जिंदगी मेरे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ थी। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इतनी नेमतें मुयस्सर आ जाएंगी। मैं तो सिर्फ 4 जमातें पास थी। सलीम ने मुझे खुद पढ़ाकर इस काबिल किया कि मैं जरूरी मामलात थोड़ा बहुत समझ सकूं। कुदरत को मेरा इम्तिहान लेना मकसूद था कि 5 साल में 3 बच्चियों की माँ बन गई। सलीम को अब बेटे की चाह थी, वो मजीद बेटियों की पैदाइश से खौफजदा था। इन्हीं दिनों इत्तला मिली कि उसकी वालदा शदीद बीमार हैं, हमें फौरन वतन वापस जाना पड़ेगा। हम पाकिस्तान आए तो ससुराल वालों ने मेरा स्वागत अच्छे तरीके से नहीं किया। वो सभी नखुवत के मारे मुझसे उखड़े उखड़े थे, ताहम इनके दिलों को मेरी बच्चियों की प्यारी प्यारी बातों ने मोह लिया। सब उनसे प्यार करने लगे, खास तौर पर दादा दादी तो प्यार करते ना थकते थे। चंद दिनों बाद मैंने सलीम से कहा कि वालिदैन से बिछड़े मुझे कई साल बीत गए हैं, उनसे मिलने के लिए जाना चाहती हूँ। उन्होंने हमारे एक रिश्तेदार से पता लिया और खुद करीबी शहर मेरे वालिदैन के पास मिलाने ले आए। बच्चियों को दादा दादी ने ना आने दिया, कहा तुम लोग 2-4 दिन रहकर आ जाना, ये हमारे साथ रहेंगी। मेके में वालिदैन ने भरपूर खुशी का इजहार किया। मैं मुद्दत बाद जो मिली थी, वालिदा कहने लगी, आकाश चंद दिन हमारे पास रह जाती। सलीम बोले, तुम बेशक 1-8 हफ्ता वालिदैन के साथ गुजार लो, जब कहोगी आकर ले जाऊंगा, फिर जाने कब मिलना हो। मेरा भी जी चाहता था कि बूढ़े माँ बाप के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लो, सो मैंने सलीम से कहा कि 1 हफ्ते बाद आकर ले जाना, बच्चियों का ख्याल रखना। हफ्ता पलक झपकते गुजर गया, फिर 15 दिन, यूं ही 2 माह बीत गए, वो लेने ना आए। मैंने किसी तो राब्ता किया तो कहा गया कि वालिदा सख्त बीमार हैं, अभी नहीं आ सकते, चंद दिन सब्र करो। सब्र करना ही था। सब्र से दिन गिनती रही, यहाँ तक कि गांव से एक रिश्तेदार आया और बताया कि सलीम की वालदा बिस्तरे मरग पर थी। उन्होंने सलीम की शादी उसकी मंगेतर से करवा दी है। जो वादा उन लोगों ने बेटे से लिया था उसे पूरा कराया। बीमार माँ का हुक्म बेटा ना टाल सका था। जिस लड़की से शादी हुई वो भी अमीर बाप की बेटी थी। मैं किसी तौर गांव पहुंची, तब तक पानी सर से गुजर चुका था। मैंने सलीम से फरियाद की कि ये क्या सितम है, अपनी बच्चियों का भी ख्याल ना किया। बेटियों का वास्ता देकर कहा कि दूसरी बीवी को यहीं छोड़ दो और मुझे बेटियों के हमरा लेकर बरतानिया वापस चलो। वो बोले अब ऐसा मुमकिन नहीं है। वो बच्चियां लेकर वापस इंग्लैंड लौट गए। मैं रोती हुई वालिद के पास आ गई। शुक्र है कि मेरा पासपोर्ट मेरे पास था, कुछ जेवर भी मेरी दस्तरस में था। जेवर फरोख्त करके वकील किया, क्योंकि मैं अपनी बेटियों के बगैर नहीं रह सकती थी। उनकी याद जिगर चलनी करती थी। वकील साहब इंसान नहीं फरिश्ता थे। उन्होंने मेरा दुख सुनकर सहारा दिया, मुझे बहन कहा और एक भाई की तरह मेरी सरपरस्ती और मदद की। लंदन में उनके बड़े भाई वकालत करते थे, मुझे उनके पास भेजा। वो बहुत काबिल इंसान थे। इंसानी हकूक के हवाले से भी उनकी समाजी खिदमत काबिल कदर थी। खास तौर पर अपने हमवतनों के मसाइल बहुत अखलास से हल कराते थे। मैं हक पर थी, मुझे इंसाफ चाहिए था। मुझे अपनी बच्चियों से मिलना था।
नाहक सलीम ने दर बदर कर दिया था। वालिदैन के दबाव में आकर तलाक का तोक भी गले में डाल दिया था। यह दबाव इस वक्त कबूल किया जब मैं उनकी 3 बेटियों की माँ बन चुकी थी। वो इतने पढ़े लिखे और इंसानियत नवाज थे, न जाने इन्हें क्या हुआ गया कि मुझे जुल्म की आग में धकेल दिया। इंग्लैंड में केस चला, अदालत ने बच्चे भी दिलवा दिए। बच्चियां भी कमसिन थीं। यही नहीं, सलीम को इनकी परवरिश का खर्चा अदा करने का भी पाबंद कर दिया गया। अब सलीम को एहसास हुआ कि उसने गलत किया है। बहुत पछताया, मुझसे माफी मांगी, लेकिन मेरे दिल से उसकी मोहब्बत रुखसत हो चुकी थी। इतनी तकलीफ उठाई थी कि मोहब्बत वापस नहीं आ सकती थी। वो बेटियों के बगैर उदास था। मैं वकील साहब की मरहूने मन्नत थी, जिन्होंने रहने के लिए अपनी रिहायशगाह का एक हिस्सा मुझे दे दिया। ये उम्र रसीदा शख्स थे। बहुत समझाया कि दूसरी शादी कर लो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। अपनी बेटियों की खातिर कदम ना उठाना चाहती थी। एक मुखलिस साथी और घर मेरी इंतहाई जरूरत थी। वकील साहब ने अपने बेटे से मेरा निकाह करा दिया और मैं उनकी बहू बनकर इनके घर में रहने लगी। मेरी बच्चियों का भी बहुत ख्याल रखते थे, उनकी कफालत में कमी ना की। अच्छे स्कूल में दाखिल कराया, मुझे ड्राइविंग सिखाई तो मैं खुद अपनी लड़कियों को स्कूल छोड़ने और लेने जाने लगी। वहाँ कई बार सलीम आया, मुझसे सुलह के लिए मिन्नत की, दोबारा शादी की इस्तदा की, लेकिन अब मेरे लिए ये मुमकिन ना रहा था। उसकी एक बीवी मौजूद थी, उसको वो खानदानी होने की वजह से तलाक ना दे सकता था और मैं दूसरी बार तलाक का क्लिंक सजाने पर राजी ना हुई। इसी वजह से पाकिस्तान लौट कर ना गई, अगरचे वालिदैन की जुदाई तड़पाती थी। आखिरकार मेरे मुंतजिर वालिदैन एक एक करके दुनिया से रहलत कर गए और मेरे लिए वतन में इनके घर के दरवाजे भी बंद हो गए। बेटियां अदालती हुक्म के तहत मुकर्रर दिनों में अपने वालिद से मुलाकात कर सकती थीं। हर बार जब सलीम उनसे मिलकर जाता, उसकी उदासी और बढ़ जाती। तब मैं सोचती थी, अगर इस अमीर ज़ादे के बस में अपनी रवायात का बंधन मुमकिन ना था तो मुझ गरीब लड़की से क्यों शादी की। अगर बेटियों के जन्म पर नाखुश और बेटे की चाह में दूसरी शादी की थी तो अब बेटियों के लिए क्यों उदास रहता था, उनसे जुदा होकर तड़पता था। दूसरी शादी की और उस बीवी से भी मोहब्बत ना कर सका। उसे चंद माह अपने पास रखकर गांव भिजवा दिया। न जाने ये कैसा ड्रामा था जो उसने मुझसे और मेरी बच्चियों और अपनी दूसरी शरीके हयात से रचाया। इंसान देखने में कुछ नजर आता है, लेकिन ये अजीब पेचीदा मखलूक है कि हर पल एक नया रूप धारता है। कोई ऐसे इंसान को नहीं समझ सकता जैसा कि सलीम था। न जाने कितने रूप थे उस शख्स के। दूसरे शोहर की वफात के बाद भी मैं उन्हीं की रिहायशगाह में क़याम पजीर रही। मेरे देवर ने मेरी बच्चियों की शादियां अपने बेटों से करा दी। आज बुढ़ापे में उन्हीं के साथ जिंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। यही मेरा घर है और यही मेरे अपने हैं। वतन जाने की ख्वाहिश जरूर है, मगर जाकर क्या करूँगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मजीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।